संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापिदेव्यै नमो नमः। चिद्रूपेण जातस्नमेतद्व्यापस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अधिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापित्वैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिः। ভয়ঙ্কর সমরে দেবী কর্তৃক ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ নিহত হলে দেবগণ নিশ্চিন্ত হয়ে দেবীকে যে স্তব করেছিলেন সেই নারায়ণী স্তুতিতে আছে, হে দেবী প্রসন্না হও, হে জগজ্জননী তুমি একমাত্র আশ্রয়, তুমি জগতের আদি কারণ মুহা মায়া, তোমার দ্বারা জীবগণ মোহিত হয়ে রয়েছে। আবার তুমি